आमीना ने हासिल किया गोल्ड मेडल, एसडीपीआई ने किया सम्मान। बीजापुर जिला गोलसंगी ग्राम की आमीना हत्तरकियाड़ नामी एक लड़की ने अपने ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल करके अपने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है और साथ ही गोलसंगी ग्राम को गर्व का मौका और दूसरे लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। गोलसंगी जैसे एक छोटे से ग्राम में रहने वाली आमीना हत्तरकियाड़ ने बीजापुर की अक्क महादेवी वुमेंस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसके चलते आज शहर बीजापुर के ज़िला एसडीपीआई ऑफिस में महिला कैडर की मौजूदगी में आमीना हत्तरकियाड़ को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बात करते हुए एसडीपीआई की डिस्ट्रिक्ट वुमेन इंडिया मूवमेंट प्रेसिडेंट मोहतरमा नीलोफर पठान और ख़ुद आमीना हत्तरकियाड़ ने अपनी बात रखी। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज एसडीपीआई ह्यूमन इंडिया मूवमेंट की तरफ से एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की का आज हम लोगों ने फेलिसिटेट किया है, जिनका नाम आमीना हत्तरकियाड़ है। फादर नेम हुसैन बादशाह। इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है अक्मा देवी वुमेंस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट गोलसंगी विलेज से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अक्मा देवी वुमेंस यूनिवर्सिटी से कन्नड़ा सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेकर गोल्ड मेडल को हासिल किया है। ये बहुत ही प्राउड की बात है हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए और गोलसंगी विलेज के लिए भी, क्योंकि आज के दौर में हर एक बच्चा क्या है मोबाइल में बिज़ी है। और आमीना हत्तरकियाड़ ने एक विलेज से बिलोंग करते हुए उन्होंने ये प्रूव कर दिखाया है कि विलेज के बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं और ना किसी से पीछे हैं। और मैं पूरी वुमेन इंडिया मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से आमीना हत्तरकियाड़ को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज आपने यहाँ पर क्या किया? हमने आमीना हत्तरकियाड़ को यहाँ पर अपने ऑफिस बुलाकर उनको इनवाइट करके उनका फेलिसिटेट किया है। इनके बारे में अभी कहीं पर भी इनका मतलब कोई वायरल ही नहीं हुआ? जी, न्यूज़पेपर्स में वगैरह आया है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ख़ास मैंने एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर उनको इनवाइट करके फेलिसिटेट किया है। जो और भी बेटे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते, तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं कि मूवमेंट के? मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के हर एक पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को उनके एजुकेशन पर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि आज के दौर में जो बच्चे हैं फुल मोबाइल में बिज़ी हैं। तो आपका पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें और उनको अच्छी से अच्छी तालीम दें, उनको मोबाइल से दूर रखिए। बिकॉज़ मोबाइल यूज़ करके आप सक्सेस नहीं पा सकते। सक्सेस अगर पाना है तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अभी मार्च में एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, एसएलसी के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को ज़्यादा हार्ड वर्क कराइए, उनके स्टडीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कराइए, तभी जाकर आपको सक्सेस मिल सकती है। मेरा नाम नीलोफर मोहम्मद उमर खान पठान, वुमेन इंडिया मूवमेंट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮೀನಾ ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ ಹತ್ತರ್ಕಿಯಾಳ್। ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿವರು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನ್ನ 3 ಜನ ಸಹೋದರರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯು ಕೂಡ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ರೈತರು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ರೈತರಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ನನಗೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಈ ಮೆಡಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಮೆಡಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಗೊಳಸಂಗಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಳಸಂಗಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಮೆಡಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 84 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 154 ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ ಸರ್. 57 ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, 100ಕ್ಕೆ 84. ಎಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ಹೊರಬೇಡಪ್ಪ, ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ PhD ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು.